Good day family, ako day si Kuya Quick ug aniya ta karon sa topic nato no. Pagpaminaw sa pulong sa atong buhing Dios. Ang atong hisgutan karong adlaw kay nganong kinahanglan man tunan ang Biblia or nganong importante kayo ang Biblia sa atong kinabuhi. Una atong susihon kung kinsay nagsulat sa Biblia or kinsay nagpasulat sa Biblia. Makita nato sa Exodus 24 versikulo 4 na diri gaingon, gisulat ni Moises ang tanang gisulti ni Jehovah. So pasabot family, tanan storya sa atong buhing Dios ginasulat na ni Moises kay gimanduan siya nga magsulat ana. Kay Prophet Daniel na pudta. Sa Daniel 7 verse 1 dili nagaingon, si Daniel nagdamgo og nakakitag mga panan-awon samtang naghigda sa iyang higdaanan. Dayon gisulat niya ang iyang damgo, gi-record niya kining tanan. So kanipod kay Daniel no, propeta man ni siya. Ginapadamgo siya sa Ginoo. Og iya po nang ginasulat. Sa kay Daniel through dreams naga-istorya sa siya ang Ginoo. So tataw kaayo no nga ang tanan na hisulat sa Biblia pulong gid sa Dios, gikan gid sa Dios. Gipasulat lang niya sa iyang mga propeta. So legit gini siya family no. So ang Biblia gabi gyud special gift na sa Ginoo para sa tuwa. Pinaka the best na libro akong nakit-an diri sa tibuok kalibutan ang Bible. Kay ngano guidance ni siya Kay giingon diri sa 2 Timoteo 3:16 atong basahon. Ang tibuok balaang kasulatan gisulat pinaagi sa pagiya sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtul-id, sa pagdisiplina diha sa pagkamatarong. So pagkanindot sa verse no. Makita nato diri nga ang Bible gihatag sa tuwa paka-i-guide ta para makabaluta kung unsa ang daotan ug maayo. Ug para masubay nato ang dalan paingon sa iyaha no. Dili sa liko nga dalan kay lahi to. Delikado to nga dalan to. So, family, kinahanglan gyud nato basahon ang Bible kay sama sa murag kining magpalit kag bagong cellphone, sama sa magpalit kag bagong cellphone, iba naman ang user's manual. Kung di nimo basahon ang user's manual, dili nimo ma-operate og maayo imong cellphone. Kinahanglan basahon sa nimo ang manual para makabalo ka unsa ang paggamit sa cellphone. Sama sa kinabuhi family, ang atong user's manual mao ang Biblia. So kung dili ta basa og Biblia, kung di nato tun-an, so daghan kaayog mga parts sa atong kinabuhi nga di ta kabalo mo dala, di nato madala no, di ta kabalo mo dala sa mga labi sa mga problema, sa mga pagsulay, mawala ta, mosimanggid ta. So once na natay Biblia, natay user's manual sa atong kinabuhi, family, magmalampuson jud kita. So diri ta sa mga pruweba no na legit jud kayo ang Bible no. Kinsa bay naka-discover? Kinsa bay naka-discover nga ang atong kalibutan naglutaw lang sa kawanangan? Di ba mga astronaut sukad pag imbento nila sa spaceship, sila nga galutaw lang day ang kalibutan no, kay ang sa unang panahon abinilag ang kalibutan kay never ending lang na straight lang hangtod tumoy ana. Pero family, before na discover sa mga scientists, nabutang na sa Biblia. Wala pa'y spaceship, wala pa'y technology na high-tech. Gibutang na si Biblia kung unsa gid asa ang kalibutan, kung nagunsa ang kalibutan o naglutaw ba o wala. Mabasa na to na sa libro ni Job 26:7 atong basahon. Iyang gibuklad ang amihanang kalangitan, ibabaw sa hawang nga dapit, iyang gibitay ang yuta sa wala. Subot pasabot, naglutaw lang ang kalibutan. O kinsa ba'y naka-imbento or naka-discover na ang kalibutan lingin? Di ba si Columbus, mas dili ko sure. Pero sa wala pa na discover, nabutang na sa Biblia. Makita na to na sa Old Testament tanan to ha. Sa
Isaias 40:22. Dili nagaingon, dunay usa nga nagpuyo sa ibabaw sa lingin nga yuta. So legit yung kayang Bible, family, no? Wala pa'y technology, wala pa'y science na ang Bible. Nagsulti na kung unsa ang pugma sa kalibutan. So hinaot, family, na atong hatagag oras na maski gamay lang kada adlaw, maski pila ka page lang basahon nato ang Bible gikan sa Genesis hantod sa Revelation. Kuan lang good, make it a habit, no? Maski sa isa ka adlaw 5 ka page or 15 minutes pa per day, kay daghan kay kag makuha nga maayo nga mga pulong ug maayo nga mga kadasig labi na sa mga problema. Basaha kung katong mga tawo nga bugat kay mga problema, basahin niyo ang libro ni Job. Og sigurado jud ko kung mahugot niyo nagbasa kana mga problema, sisiw na lang na sa inyo, baliwala na lang na sa inyo, ha. Grabe kayo ang story ni Job. So hinaot nga makuan mo, no, ma-inspire mo nga magbasa og Biblia. Kay family, sama sa ngit-ngit nga dalan, no, kanang brown out og mo lakaw ka nga wala kay suga, mahulog ka sa kanal or masaag ka. Ang Biblia mao ang flashlight, mao ang suga sa imong dalan padulong sa saktong nga dalan padulong kaniya. O kana lang, family, o God bless us all sa tanan na nagtanaw. Hope nga namoy nakuha nga maayo. God bless us all.